wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Summal alamu. Summal al-alamu. Qala wa huwa imma syakhsi au jinsi. Langsung saya masuk di syarahnya ya. Asani min anwa'il ma'arif al-alamu. Al-alamu. Wa huwa ma ullika ala syai'in bi'ainihi ghairu mutanawilin ma asbahahu. Ullika mana ullika? Awalan at-tulab al-alam ini hada ismun. Ismun al-alam. Kedua ini al-alam yadullu ala syai'in muayyan. Mana muayyan? Jelas memang maknanya kepada siapa. Seperti Zaid, ya, Masjid Subulus Salam Al-Huri. Jadi hadal ismu idza dzukira memang az-zihnu yazhab ilal makna, jelas satu orang tertuju. Beda nanti dengan ismu jins seperti rojul. Ku dapat di sini zatnya, ku dapat tongi di sini, ku dapat tongi di sini. Fa yatanawalu jami' al-afrad. Fahimtum? Ini ismu jins. Kalau al-alam tidak, atau nama lainnya al-alam ismu syakhsi. Syakhsi mana muayyan. Ja'a syakhsun. Mana ja'a syakhsun? Ja'a rajulun muayyan. Fahimtum? Kalau ismu syakhsi atau al-alam memang jelas ke satu orang. Adam, ada lafaz Adam yazhab ila zat muayyan. Fahimtum? Wadah tulab. Maka ta'rifnya itu al-alam. Contoh dengan bahasa sendiri kita, dengan bahasa saya bilang al-alamu huwa ma wudi'a. Mana ma? Lafzun. Mana lafzun. Kenapa anda berangkat ke lafzun? Karena kunna ma hadha ahyanan ma'nauna syai'. Syai' itu kan mubham. Maksudnya syai' di sini apa? Tergantung apa kebutuhan kamu tentang yang ingin kau bilang. Saya di sini sementara wariful kalim wakul ma bimana lafzun aw ismun. Hadal ismu mislu Zaid wudi'a li syai'in muayyan. Mana wudi'a? Ingat kata-kata wudi'a ay wadu'ahu al-wadi' li syai'in muayyan bihaitsu la yatanawalu ghairuhu. Bihaisu ay idza qultu Zaid la yatanawalu Ibrahim, la yatanawalu Bakar, tapi satu orang saja. Kalau mafhum, ya itu tarifnya al-alam ma wudi'a di syai'in muayyan. Ini yang banyak kita dapatkan tarifnya. Nah, Ibnu Hisham membahasakan dengan bahasa lain. Qala al-alamu huwa ma ulliqa ala syai'in. Mana ulliqa sama tadi wudi'ah. Anggap contoh, saya ambil kata Adam, allaqtuhu ala hadza zat. Mana allaq? Ku gantung di atasnya. Ada tak gantung kalau saya? Jadi kamu gak jual ke Adam saya. Ulliqa ala syai'in madza? Ala syai'in bi'ain bizatihi. Ain mana? Bizati. Al-ain huna zat. Ada majas utliqal ba'd wa iradatul kull. Fahimtum? Jadi ulliqu ala syai'in bi'aini ghairu mutanawilin ma asbahu. Hada Adam yadullu ala syai'in bi'ainihi ghairu mutanawilin li hadza. Adam la tanawalu Sulaiman, la tanawalu ma asbahahu. La. Wahid faqat. Fahimtum matullah? Tarifna al-alam. Nah.
Kalau nanti al-ismu jins ulliqu ala bukan syai' tapi afrod. Afrod. Faham? Mislu rajul ulliqu ala laisa ala fardin wahid tapi ala afrod. Bihaisu kullu afrod yasihu an yutlaqu hadzal ismu ilaihi, sehingga setiap nanti kepala ini bisa saya itu bisa jadi dikatakan rajul, yang satu saya juga cocok dikatakan rajul. Faham? Yang lain juga cocok bila saya cocok jadi dikatakan rajul. Faham? Lianna al-ma'na mawjud. Al-ma'na mawjud. Faham? Wa az-zukuriyatu wal bulugh. Saya kira jelas ya? Al-alam. Fayang qasimu al-alam bi'tibar. Dari sisi lain, alam ini yang qasim mahwa bi'tibar tashakhusi musammahu wa adamu tashakhusihi ila kismaini. Ya. Ila madha ismaini. Nah, jadi al-alam minatullah terbagi menjadi dua. Ada namanya alamu syakhs. Mana alamu syakhs? Jadi dia alam, ya, dan dia hanya tertuju kepada satu zat saja. Ini namanya alamu syakhs. Nah, ternyata ini alam meluas ki. Ternyata alam juga penggunaannya al-alam ini ada bahkan bukan cuma satu orang, tetapi satu komunitas. Bisa alamu jins. Jadi dia jins tapi ada juga alamnya. Sama alamu jins. Misalnya bagaimana? Misalnya itu rajul kan ismu jins toh? Bukan begitu. Banyak afrodnya toh? Tapi saya memilih-milih dari semua afrodnya ini. Terkumpullah misalnya beberapa orang. Ini beberapa orang saya yang kasih dia nama. Anggap contoh apa? Kopassus. Ini contoh Kopassus. Ya, pasukan khusus. Ini alam, tapi alamu jins. Karena bukan cuma satu orang, banyak tetapi komunitas. Ini namanya alamu jins. Faham? Mungkin kalian bertanya, apa bedanya dia Ustaz dengan ismu jins? Bedanya dia dengan persamaannya dulu. Persamaannya alamu jins dengan ismu jins sama-sama ya dulu ala afrodin kasiro. Sama-sama ya dulu ala afrodin kasiro. Perbedaannya adalah kalau ismu jins tetap dia nakiro. Tetap dia apa nakiro. Faham? Kalau alamu jins pindah berubah menjadi ma'rifah. Dia berubah menjadi ma'rifah. Faham tu matulab? Ma'rifah. Memang berubah statusnya kalau dia masih ismu jins dengan alam jins. Iya, karena kapan dia ma'rifah ya juzu anta bertada bih, boleh membertada. Kopassus qadimun. Ya juz kopassus bukan lagi nakir tapi ma'rifah. Kedua, bisa al-halu ya'ti minhu. Karena nanti kita belajar bahwa sahibul hal labud dan yakuna ma'rifah la juz nakira. Jadi akan ada banyak rentetan hukum yang lahir kalau kita mengatakan dia ma'rifah. Faham? Thayyib. Wa hadha sayati al-bahth kalam wa nun. Fal awwal ka Zaid. Ka Zaid wa Amr hadhi alamu syakhsi. Wasani ka Usama. Usama lil Asad. Mana Usama lil Asad? Jadi Asad ini ismu jins semua yang Asad itu namanya Asad. Faham? Tapi ada Asad khusus. Mungkin bulu-bulunya lain, kuat taringnya. Kalau Asad yang seperti ini jenis namanya Usama. Faham? Usama. Jadi Usama itu tidak semuanya Asad namanya Usama. Faham? Tapi jadi ma'rifah itu Usama. Ka Usama talil Asad. Wa su'alata lisa' lisa'lab. Jadi ada juga jenis
Sa'lab namanya su'ala. Wa zu'alata mana sa'lab? Sa'labun serigala. Kalau zibun, nah nanti kalian cari di kamus lah. Balas, kalau Syekh, fa inna kullan, perhatikan ini yang paling penting. Fa inna kullan min hadhihi al-alfazi yasduqu ala kulli wahidin min afradi hadha al-jins. Mana hadzal kalam? Jadi kata Ibnu Hisham, ini nama-nama ini Usama, Su'ala, Zu'ala, ya apa? Dia tadi alamu jinsin. Ini sebenarnya dari tuh ini. Kayak bukan sebenarnya pembahasan nahwu ini, ilmu wada, tapi karena ada kaitannya dengan nahwu nanti, jadi dibahas di sini. Jadi mereka agak berat sedikit. Tapi nanti pelajari usul fikih. Ulangi lagi tulang. Di sini belanya ismu jins dengan alamu jins. Kalau ismu jins dia masih umum semua, banyak sekali. Yasihku itlaqu ala kulli fardin. Itu pokoknya lihat kita haqqaqa fi rujula wal buluk, na'am, az-zukuriyah wal buluk, na'am. Rujul cocok untuk dia. Fahimtum? Ada ismu jins. Kalau alamu jins tidak, ya. Dia pilih-pilih khusus golongan ini namanya ini. Kayak tadi tidak semuanya sa'lab namanya su'ala. Tidak semuanya asad namanya usama. Fahimtum? Nah itu. Nah, terus mungkin bertanya, terus apa bedanya Ustaz alamu jins dengan ismu apa? Alamu jins dengan alamu syakhsi. Nah, ada persamaannya, ada perbedaannya. Kalau persamaannya sama-sama ma'rifah. Sama-sama ma'rifah. Perbedaannya apa? Kalau alamu syakhs fardun wahid Zaid. Kalau alamu jins bukan cuma satu fardun tapi banyak afrod. Fahimtum? Maka Syekh mengatakan fa inna kullan min hadhihi al-alfazi kullu hadhihi al-alfaz wa huwa usama wa su'ala wa zu'ala yasduqu ala kulli wahidin min afrodi hadhi al-jins. Jelas toh? Taqulu li kulli asadin ra'aitahu, ya tapi asad khusus. Hadza usamatu mukbilan. Wa kadzal bawa wa kadza madza? Al-bawaqi. Ayo wa kadzal baqi. Bawaqi jam'u baqi. Fahimtum? Hadza usamatu mukbilan. Maka mukbilan itu misalnya kalau dia di rob hal boleh. Kenapa anda rob hal boleh? Karena itu sama sekadar ma'rifah. Ai sohibu sekarang sudah ma'rifah. Itu beda kalau bilang hadza asadun mukbilan wa taqulu mukbilan hal. Tidak bisa karena sohibuna nakira. Ada wadatullah. Itu. Kira jelas ya? Ada jelas? Tambahan lagi. Wa yajuzu an tutlikuha bi izaiha sahibi hadhihi al-haqiqah min haitsu huwa fataqulu usamatu asja'u min su'alatah. Apa maksudnya ini? Artinya begini, bahkan sekarang sudah boleh itu kata-kata Usama, walaupun dia ini yang saya paham ya, wallahu alam, agak berat ini yang terakhir. Yes. Bahkan walaupun dia sudah menjadi sudah menjadi ma'rifah, bisa mewakili hakikatnya yang lain. Boleh anda mengatakan Usama tu asja'u min su'alabah. Kan semestinya asadun asja'u min su'alabah. Boleh anda gunakan itu apa? Usama tu. Fahimtum?
Walaupun yang baik pada pakai asad. Faham? Tapi tidak boleh katanya yajuzu an tutliqa bi izai sahibi hadhil haqiqah min haitsu huwa fatakulu usamatu asja'u min su'alaba ay sahibu hadhihi al haqiqah asja'u min sahibi hadhihi al haqiqah. Naam. Wala yajuzu an tutliqaha ala syakhsin ghaib la taqulu liman bainaka wa bainahu ahdun fi asadin khas ma fa'ala Usamatu. Ya. Ala kulli hal harus hadir. Harus apa? Hadir. Thayyib. Wa bi'tibari zatihi ila mufradin wa murakkab. Apa maksudnya wa bi'tibari zati ila mufrad wa murakkab? Artinya yang qasimu marratan ukhra al-alamu ila aksam. Kan ini bi'tibar. Ma huwa ila mufrad wa murakkab. Ada alam ahyanan mufrad wa ada alam ahyanan murakkab. Saya kira jelas ya. Fal mufrad ka Zaid wa Usama wal murakkab masalah satu aksam. Ini dilihat lagi nanti dari apakah dia mufrad atau murakkab. Harus dibagi seperti ini karena nanti hukum itu menyesuaikan ini. Faham? Atau ada tulak? Harus dibagi. Kayak contoh, karena alam nanti yang mufrad beda hukum irob, maksudnya beda nanti cara mengirobnya kalau dia murakkab. Maka lagi-lagi dibagi. Wal murakkabu salasatu aqsamin. Ada namanya murakkab tarkiba idofa ka Abdillahi. Namanya itu murakkab, tetapi murakkabnya al mudhaf wal mudhaf ilaihi. Abdullahi kan abdun mudhaf, Allahi mudhafun ilaihi. Ini murakkab idofi. Khalas, nanti kita masuk hukumnya. Yang kedua adalah wa murakkab mada tarkib, tetapi masjin wal masju makna maklum ya, tempel. Ka ba'la bakka hadha murakkab min ba'lun wa bakka. Jadilah ba'la bakka. Wasiba waihi asluhu siba waihi siba waihi. Faham? Wadah tulab. Jadi ini murakkab tarkibah mas artinya ditempel ki bakka ke ba'lun, ditempel ki waihi ke ke siba. Kalian di atasnya kata di murakkab idofi diidofkan al awwal ila sani. Itu. Yang ketiga ada murakkab tarkibah isnadin. Isnadin wa huwa makana jumlatan fil asli. Jadi asalnya ni nama jumlah. Jangan jauh-jauh. Lahir anak dikasih nama koma Zaidun. Jadi tulis nama ini anak koma Zaidun. Fataqulu ya koma Zaidun. Ja'a koma Zaidun. Itu. Antum mungkin ni bapak anak terinspirasi dari koma Zaidun. Akhirnya sudah anaknya dikasih koma Zaidun. Antum? Maka saya bilang, saya contoh memuji, saya bilang A'rif ja'a koma Zaidun. Pasti pusing tuh. Ja'a koma Zaidun. Yajuz koma Zaidun fi mahalli raf'in fa'il. Naam, murakkab tarkiba isnadin. Qala wa huwa ma kana jumlatan fil asli. Ay fil asli huwa jumlah. Ya? Faham? Summa utliqu 'ala al-ism. Kasyaba kornaha. Syaba kornaha. Syaba kan. Syaba fi'lun kornaha fa jumlah fi'liyah. Baru nama ini jumlah ini dikasih nama untuk sesuatu. Wadah tulab. Ya, banyak itu. Syaba kornaha. Nanti banyak nama-nama yang murakkab seperti itu digunakan. Khalas. Sekarang kembali ke hukumnya. Bagaimana mengirob yang namanya murakkab idofi? Qala Syekh wa hukmuhu an yu'rab al-juz' al-awwalu min juz'aihi bihasabil awamil ad-dakhilati alaihi
wa yuhfadu tsani bil idafati daiman. Nah itu jelas sekali. Jaa Abdullahi atau Abdallahi? Abdullahi, ya, karena jaa itu aminnya yahtaju ilal fa'il, berarti Abdullahi. Ra'aitu Abdallahi, marartu bi Abdillahi. Ini maksudnya bihasabil awamil ad-dakhilati alaihi. Adapun al-mudhafu ilaihi itu daiman yakunu madza majruran. Taib, alan murakkab tarkiba masjid wa hukmuhu an yu'raba bid-dhammati raf'an wa bil fathati nasban wa jarran kasairil asma'il lati la tansarif. Halas. Wadi. Jadi begini, kalau tarkibah masjid, tafadhol. Tarkibah masjid, hukum i'rabnya itu dilihat apa akhirnya. Kalau akhirnya bukan waihi, jadi nanti wahi ada perlakuan khusus. Kalau selain daripada wahi seperti ba'la bakka, maka i'rabuhu ka i'rabi al-asma al-mamnu'ati minas sarf. Ma i'rabu al-mamnu' minas sarf marfu'un bid-dhammah wa mansubun wa majrurun bil fathati. Berarti bilang jaa ba'la bakku, ra'aitu ba'la bakka, marartu bi ba'la bakka. Tapi kan di Makassar tidak ada yang namanya ba'la bakka. Dan ramang daing. Kelas? Wadah tulab. Itu. Ini maksudnya. Hadza idza lam yakun maktuman biwaihi ka ba'la bakka. Tentu bagaimana tosti kalau yang maktuban biwaihi. Ada juga hukum sendirinya. Fa in khutima biha ay idza kana maktuman biwaihi. Qala bunya alal kasri daiman. Bunya alal kasri daiman. Fatakulu ja'a sibawaihi. Marartu, masyaallah sibawaihi itu. Sana. Syarhu al-mufassal. Hati-hati kau ini, ya Allah. Ini ya. Ini tunduk orang Arab semua ini. Itu ulama bilang seluruh ilmu dalam agama itu bitadarruj. Memang orang dikasih ilmu sedikit-sedikit, nanti setelahnya kembangkan terusnya. Kalau si boy hendak langsung napangkas. Yaktubu anna alkitab lam ya'ti ba'dahu ulama, bisa menambah pembahasan nahu. Nah kunci mutom itu nahu si bawahi. Tidak ada lagi orang yang bisa sampai hari ini. Tidak ada yang bisa menambah pembahasan ini ilmu nahu. Apa yang dia kerja? Palingan nak kurangi, ketersusah gitu. Atau nak permudah bahasanya. Nah kunci memang beda kalau yang lain-lainnya fikih berkembang. Mantik, akidah dan seterusnya. Itu tapi nahu lah. Akhlas akhir syai. Sibawahi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Orang ajam itu, Pak. Jelas? Zaman itu Mu'tazilah itu. Kalau kau benci Mu'tazilah, kau baca buang itu. Orang Mu'tazilah itu. Taib. Aina nahnu? Tulab. Fa in khutima bi abuni alal kasri kasi bawaihi. Khalas? Kasi bawaihi. Tapi kalau tidak salah wallahu a'lam, bagaimana kalau ada juga namanya si bawahi? Ada tong itu? Ada tuh masalah mana si bawahi? Tidak tahu apakah tahu nahu atau tidak. Mana si bawahi? Jadi yang dimaksud ini. Nah, kalau si bawahi asli yang Anda maksud abuni alal kasri, ja'a si bawaihi, ra'aitu si bawaihi, marartu bi si bawaihi. Tapi kalau yang palsu itu bin nakirah. Takul ja'a si bawaihin, izan hunaka si bawai akhar. Ya, ra'aitu, ya cuma saya tidak tahu apakah dia, ya ndak daiman bin nakirah. Takul ja'a si bawaihin, ra'aitu
si bawaihin kayak tidak salah kak. Penting menawan, bukan mabeni. Berarti hunaka si bawahi palsu akhar. Itu atau pegang asli lalla apa si bawaihi. Aku matulak. Nah. Kelas 6. Wa murakkab tarkiba isnad. Bagaimana mengirob kalau murakkab tarkiba isnad? Wa hukmuhu walas annal awamil la tuassiru fihi syai'an bal yuhka ala ma kana alaihi minal halati qablan naqli. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi sudah jamu ku bau baki. Jaa koma hadara koma jaa koma zaidun, tetap asli koma zaidun, ra'aitu koma zaidun, marartu bi koma zaidun. Dan annal awamil wa huwa jaa wa ra'aitu wa marartu bi la tuassiru fihi syai'an bal yuhka ala ma kana alaihi qabla an-naqli, sebelum menjadikan itu nama. Fatakul jaa koma zaidun, jaa jadi jangan menjadi rob jaa fi'lu madi jangan di rob detail koma zaidun bilang koma fi'lu nazil la dia mungkin sudah berubah mini sudah ini punya nama mini sudah na booking ini orang sudah dibayarin ya mungkin lagi apa takut jaa koma zaidun fa'ilun marfu wa alamatu rafihi adomma, tapi muqaddar dia muqaddar ke dommanya. Tentu limaza muqaddar? Fatakul mana min zuhurihi ishtighalul mahalli bi harakatil hikayah namana. Mana min zuhurihi ishtighalul mahalli, tambah tulis ki ishtighalul mahalli bi harakati mada al hikayah. Jadi harokat hikayah yang larang ki domma muncul. Ya. Antum koma zaidun itu bersatu, mengatakan domma jangan dia mau kau, tidak boleh kau muncul. Anak memang begitu surah saya seperti itu. Jadi mana min zuhuri ishtighalul mahalli biharakati al hikayah. Khalas, hada huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa mengajar sekarang.